बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। ये मसूर की काश्त के बाद उसकी खादों का जो मैंने बिलाल को दिया, एक बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब। ये हाफिज़ाबाद से एक हमारे बड़े पुराने मैसेंजर भी हैं, कॉलर भी हैं, कॉलर रहे हैं। अब तो खैर उनको मैं मना करता हूँ, मना करने के बावजूद वो मना नहीं होते। एनीहाउ उनका देखते हैं कि वो वॉइस मैसेज क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब की हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है जी। मैं वॉइस तो आई तो पहले में डॉक्टर साहब 2 दिन 2 रोज पहले भेजी है। डॉक्टर साहब तुम शायद बिजी हो गए, तुम सुन नहीं सके, तो मेहरबानी डॉक्टर साहब सुनियो। डॉक्टर साहब मस्त हुई है, 2 दिन हो गए ना, दूसरा दिन सी डॉक्टर साहब माई तक थन काटे। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਝਾੜੂ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਟਰੀ ਨਸਾਦਰ ਤੇ ਥੋਮ ਤੇ ਘਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸੂਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਥਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। मेरी जान, वो जो एक थन नहीं पूरा निकला, सबसे पहले तो यह है कि उसका आप सर्फ टेस्ट करें। सर्फ लें, पानी में घोल के गिलास में उसके अंदर धारें मारें। अगर तो वो धारें फुटकियाँ फुटकियाँ बन जाएं या लेसदार मादा बन जाए तो फिर इसका मैस्टाइटिस का इलाज करेंगे। और अगर वैसे इसका वो ठीक दूध दे रही है और दूध बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसमें दूध कम है, तो उसके लिए 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा रात को 2 लीटर दूध में भिगो दिया करें और सुबह उसमें 1 पाव यानी 250 ग्राम शक्कर मिला के वो इसको दे दिया करें। कोई 6-7 दिन दें, अल्लाह फजल करेगा, ये दूध ज़्यादा कर देगी। और अगर समझते हैं कि नहीं वो उसमें से दूध ठीक नहीं है, तो फिर इसको एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कराना पड़ेगा और साथ एक खीर खिलानी पड़ेगी। वो आप मेरा मैस्टाइटिस वाला प्रोग्राम देख लें, नहीं है तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा, बशर्ते कि आपने अपनी पुरानी आदत को दोबारा ना दोहराया कि मुझे कॉल पे कॉल करनी शुरू कर दी। फिर एक दफ़ा आपसे गुजारिश करता हूँ, और आपकी वसातत से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ बांध के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़, तीसरी दफ़ा कहता हूँ, प्लीज़ कॉल ना किया करें, वॉइस मैसेज करें। और अगर आप एमरजेंसी में हैं, ऊपर एमरजेंसी लिख दें। वज़ू के साथ बैठा हुआ हूँ, कुरान पे कहेंगे हाथ रख के कहता हूँ, 6000 से ज़्यादा वॉइस मैसेजेस मुझे मौसूल हो चुके हैं अभी तक। कल मेरी भाभी की डेथ हुई है, खुदा कसम खा के कहता हूँ कि उस वक्त तक 5000 कुछ थे, आज देख रहा हूँ 6000 से ज़्यादा वॉइस मैसेजेस उनकी तादाद हो चुकी है। इंसान हूँ, प्लीज़ आप खुदा का खौफ करें, मेरी बात पे अमल किया करें, वॉइस मैसेज करें। जब भी बारी आपकी आएगी आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं हमें इसी वक्त कॉल ही करनी है, तो फिर प्लीज़ फिर कहूँगा कोई लोकल डॉक्टर से रिज्यू करें और को पैसे खर्च करें, ताकि आपको एहसास हो कि ये फ़कीर तो आपको फ्री देता है मशवरे, और दे चुका है बेशुमार। इंशाअल्लाह 2 दिन बाद या 1-2 दिन लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं 16,000 जब मेरी वीडियोस पूरी अपलोड हो जाएंगी तो फिर सजदा शुक्र अदा करूँगा।
چونکہ 1000 جب کمپلیٹ ہوتی ہیں تو میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. لیکن پھر میں ایک دفعہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کال ہرگز نہ کریں. اور اگر بہت کوئی ڈھیٹ ہے وہ کہتا ہے نہیں ہم نے آپ کی نہیں ماننی, تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا اس کو بلاک نہیں, اس کو بلیک لسٹ کرنے پہ. اور پہلے بھی میں یہ صاحب جو حافظ آباد والے ہیں ان کو یہ پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن یہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, اور ان کی بھینس یا گائے جو بھی بیمار ہے, جو اس کا تھن پورا نہیں ہوا, وہ اللہ کرے, دعا کروں گا کہ وہ پورا کر دے اور میری جان چھوڑ دیں. یہ خدا کے لیے یا اللہ یہ ان کی جو بھینس ہے ٹھیک کر دے, تاکہ یہ مجھے یہ اپنی زبان پہ قائم رہیں. یہ زبان پہ قائم نہیں رہتے اور میری یہ گزارش نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. جن کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز کال نہ کیا کریں, وائس میسج کیا کریں. کیونکہ میں جب کال کرتے ہیں جتنی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ 0 ہو جاتی ہے, ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. میں بھی انسان ہوں, میرا کتنے لوگوں کا جواب دوں. پھر جب ڈیلیٹ اب کر دیتے ہیں تو پھر میں کیا کروں, دوبارہ سے پہ کرتا ہوں. میں بار تو تنگ آ گیا ہوں. بعض اوقات کہتا ہوں کہ یا اللہ میری جتنی میں کاوش کر چکا ہوں, یہ بے لوث خدمت کر چکا ہوں, یا اللہ میری ادنا سی یہ کاوش کو قبول فرما, اور اگر تاکہ میں بالکل اس کو ختم ہی کر دوں یہ, کیونکہ لوگ میری بات نہیں مانتے. اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے, یعنی اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے, لعنت فرمائی ہے. میں ابو داؤد سے کوٹ کر رہا ہوں. فی امان اللہ.